पांडेश्वर थाना अंतर्गत जालूरबान इलाके में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद इलाके में सनसनी फैली। सूत्रों के अनुसार शनिवार की शाम को एक 13 वर्ष की नाबालिग दुकान से सामान खरीदकर घर वापस लौट रही थी। उसी दौरान 3 या 4 युवक ने नाबालिग को एकांत स्थान पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। हालांकि नाबालिग पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन थाना में इसकी शिकायत कर चुके हैं। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जाँच के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं देर शाम शिकायत होने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। মানে সন্ধ্যা 7:30টার সময় করে একটা ছেলে বিশাল রুইদাস বলে মদ খেয়ে মাতলামি করছিল প্রচন্ড। তো মাতলামি করার পর আমি প্রতিবাদ করলাম। তো প্রতিবাদ করার পর খানিক পরে আবার ওই ছেলেটা মাতলামি করতে করতে একটি আওয়াজ শুনলাম, খুব জোরে চিৎকার আওয়াজে শুনলাম একটা মেয়েটার মা কান্নাকাটি করছিল। তো আমি দৌড়ে চা খেতে বেরিয়ে এলাম। তো দেখলাম যে কি হলো না, বলছে আমার মেয়েটাকে এরা 3 জন মিলে রেপ করেছে। তো আমরা কিছু করে তো বললাম ঠিক আছে তোমরা এক কাজ করো, থানা যাও, থানাতে গিয়ে স্যারকে জানাতো। যা জানে বলে পুলিশ প্রশাসনই জানে। এটুকু আমি জানি যে হাল্লাগুলো হয়েছিল, মেয়েটা প্রচন্ড কান্নাকাটি করছিল, মেয়েটা মাও কান্নাকাটি করছিল। মেয়েটা কিন্তু আমাদেরকে বলেছিল 3 জন ছেলে মিলে রেপ করেছে আমার মেয়েটাকে। তো একটা যা বিশাল রুইদাসের নাম জানি, বাকি আর ছেলে দুটোর নাম জানি না আমি। কি নাম আপনার? আমার নাম রিনা ঠাকুর।